अस्सलाम वालेकुम उम्मीद लरम چې خبره تاسو روغ جوړ به نن موږ د خپل د پایثن کورس چې کوم دینو هغه چپټر 3 شروع کوو او موږ به کنټرول سټرکچرز وایو اوس کنټرول سټرکچرز څه مطلب شو تر اوسه پورې چې څومره موږ پروګرامز لیکلي دي هغه لاین بای لاین بریډ کېدل او ایگزیکیوټ کېدل به خو اوس موږ وایو چې زموږ پروګرام دی ضروري نه ده چې زموږ پروګرام لاین بای لاین دغه شي ځکه چې کله ناکله به داسې کنډیشنز راشي چې موږ بس لاین سکپ کوو یا بس لاین به ریپیټ کوو نو موږ سره د کنټرول سټرکچر چې کوم دي نو هغه دوه قسمه دي ٹھیک شو کنټرول سټرکچر چې کوم دي هغه موږ سره دوه قسمه دي په پایثن کې یو ته موږ داسې وګڼئ چې ډیسیژن میکینګ ورته وایو ډیسیژن میکینګ ورته وایو چې زموږ پروګرام یو ډیسیژن کوي چې یو پرټیکولر سټیټمنټس به ایگزیکیوټ کوم او کنه بیسډ اون سم کنډیشن او لوپس ورته بلته وایو موږ لوپس اوس دا ډیسیژن میکینګ ته کنټرول فلو هم وایي لکه کنټرول فلو ورته وایي یا فلو کنټرول دواړه ورته ویل شي کنټرول زبر کنټرول فلو یا فلو کنټرول دواړه ورته ویل شي چې یاره زه د یو پروګرام فلو چې کومه ده ټاپ ټو باټم نه چې کومه فلو راځي هغه زه کنټرول کول غواړم او په څه بیسس باندې کنټرول کول غواړم نو چې کله موږ کنټرول فلو ذکر کوو نو یاد ساتئ چې کنټرول سټرکچر دوه ټایپس دي کنټرول فلو یا ډیسیژن میکینګ او لوپس اوس ډیسیژن میکینګ کې موږ سره کم دي کم امپورټنت دغه دي ټاپکس امپورټنت کی ورډز دي چې هغه باندې موږ ډیسیژن میکینګ کوو یا کم داسې ورته وایي کم دغه دي کم سټرکچرز دي چې په هغه باندې موږ ډیسیژن میکینګ کولی شو نو هغه موږ سره دی یو اف ټیک شو اف یوازې اف بیا موږ وایو چې اف ایلس او بیا دریم چې کوم دی موږ سره ملټیپل اف ایلس اف ایلس اف او ایلس نو دا مونږه ملټیپل اف ایلس نسټډ لوپ نسټډ اف سټیټمنټ پسې هم راځم ښه لوپس کې چې کوم دی نو مونږ به صرف نن چې کوم دی نن به مونږ صرف د چپټر 3 پارت 1 کو او د چپټر 3 پارت 1 چې کوم دی نو هغه مونږه په دې باندې نن به مونږ دا ټاپک سولف کوو یا دا ټاپکس کور کوو لوپس چې کوم دی مونږ سره صرف دومره برته چې لوپس چې کوم دی مونږ سره دوه قسمه لوپس دي یو دی فور لوپ او بل دی وایل لوپ کله چې مونږ غواړو لوپس ته وایي یا لوپس دي لوپس ولیکم ټیک شو لوپس شي دی کله چې مونږ غواړو چې زمونږ یو پرټیکولر کنډیشن داسې میټ شي یا داسې کنډیشن داسې میټ شي چې هغه باندې زه دا بانګ ویل کیږي نو دا سوري پاس کوم دی وخت کې فلحال ښه اذان کېدم نو هغې د وجې ما دا ویډیو سټاپ کړم منځ کې پکې ما چېرې اذان جواب هم ورکړم اواز هم نه راځي پکې ښه لوپس چې کوم دي نو تاسو ته ما دا وایي چې یاره لوپس چې کوم دي نو که یو فرض کړه موږ یو داسې کنډیشن غواړو یا داسې څه څیز غواړو چې فرض کړه زه وایم چې یاره هغه بار بار ریپیټ شي یا زه وایم چې یاره څه داسې څه سټیټمنټس وي چې هغه بار ریپیټ شي په خپله باندې ټیک شو نو او هغې دپاره زه داسې خپل ټایم نه کنزیوم کول غواړم نو هغې کې موږ فور لوپ او وایل لوپ یوز کوو او دا اف دا کنټرول سټرکچرز دا دوه کنټرول سټرکچر چې کوم دي دا داسې وګڼئ چې یاره دا یو بیک بون دی تقریبا بغیر د دې نه مونږ زموږ پروګرام ډیسیژن میکینګ او ریپیټیشن نشي کولی نو راځئ چې پروګرامز پې ولیکو ای ایل اس ای دی ټیک شو او دا ای ایل آی اف دی ټیک شو اوس راځئ چې موږ پروګرامز ډیولپ کوو چې یاره زموږ سره کم قسم سیناریوز راتلی شي فلحال به چې کوم دی نو ډېر ایزي نه به سټارټ واخلو او بیا به زه کوشش کوم چې یاره یو داسې یو سیشن کنډکټ کړم چې هغې کې چې کوم دی نو مونږ مختلف داسې سیناریوز ډسکس کړو چې هغې کې مونږ د اف سټیټمنټس یا د کنټرول فلو او د لوپس پریکټس وکړو ٹھیک شو راځي چې خپل انټرفیس ته ځو ایډیټر ته ځو او سیم فلحال there is no difference at all او there is no کومه ښه دلته کې رالو او لومبۍ موږ پروګرام خپل ټایپ کوو موږ خپل آی ډي ته راغلم او زموږ آی ډي چې کومه ده نو موږ آنلاین آی ډي ډاټ پی آر او یا آنلاین آی ډي ډاټ پرو کوم کې چې موږ خپل پروګرام ډیولپ کوو راځي لومبۍ بالکل ایزي پروګرام ډیولپ کوو فرض کې زه یم چې ایکس ویلیو چې کومه ده ما سره 10 ده ٹھیک شو او وای ویلیو چې کومه ده ما سره 20 ده ٹھیک شو او دې باندې زه یو پروګرام ډیولپ کوم او دې وخت کې زه یم چې فرض کې if x greater دی د y نه نو پرنٹ کا اوس دلته دا ډبل کالم ایکسپلین کوم چې دا څه شی دی if x greater than y نو پرنٹ کا x is greater than y اوس تاسو به وایئ چې یاره دا ډبل کالم کوم ځای نه راغی یاد ساتئ چې زموږ if سټیټمنټ چې کوم دی دا زموږ د لکه if باندې موږ ډیسیژن اخلو چې if پلان کی کنډیشن که دا ټرو شي نو دا پرنٹ کا او که دا ټرو نشي نو دې وخت کې ما سره ایلس بلاک نشته یاد ساتئ چې فرض کې دا یاد ساتئ چې کله موږ اف کنډیشن لګو او اف سټیټمنټ موږ لګو او اف کنډیشن موږ لګو ډبل کالن نه پس مطلب دا دی دا ډبل کالن چې کوم دا شفت او دا ما سره شفت او سیمی کالن چې نو ډبل کالن وراشي ځکه چې ډبل کالن چې کوم نو بار دی او کیبورډ سره ډیفرنٹ نه نشم ویلي خو شفت او ډبل کالن مطلب دا دی چې مونږ دی وخت کې د اف سټرکچر چې کوم دی د هغه باډي سٹارټ کړه
उसका तासु गोरे जे द पर्टिकुलर लाइन ऑफ द लाइन्स चिकम दे ऑटोमेटिकली कदा कॉलन जंदली कम kana टेक्सो au da kamudum be ko bada mal error raki poshwi daga wo error dum be barata wo error if chikam dino colon chikam dino missing de to sake if sara tek sho daga faras ki dasi ko dalta direct print dalta ma start ki the sar na start ki ho kada colon wachom nadi matlab da chi yo tab shift yo tab munga shift wagas to automatically shift wagas lichi azem je print x is greater than y tek sho even though faras ki zem je number of lines print chi print hello zafar tek sho au zem che uh, you have written your uh, you have written your program with if ठीक शो जर बस सिर्फ दा एम चेरा दा लाइन sprint शी जे कलर condition true शो kada condition true शी if condition becomes true if condition becomes true the line of code ची कम दा execute की उस x greater than 10 ना दा तो पहले होरे x की कम वैल्यू असाइन दा x तक कम वैल्यू असाइन दा 10 और y तक कम वैल्यू असाइन दा 20 that's it kada mc x equal 10 the equal da matlab na equal matlab da 10 you assign the x ta or 20 assign the y ta equal mga gawa kala double equal kala comparison operator mga khabar ko ठीक शो no faras ki grada run kam no is pa male pas screen na raji wali कि x value chi kamala no aga daga na da x value so da x value no da condition bas shi da condition false show da condition false show na ma is print run show us faras ki zayam chi da same if statement bani daga shi ho zayam di per layam chi x value chi kamala aga less da awal ta gizuli kam chi x is less than y ठीक शो उस तक सतासु y कम यो कंडीशन बा एग्जीक्यूट या कम कंडीशन वाले स्क्रीन बांधे आउटपुट रा गई न माले बदा कंडीशन पर स्क्रीन बांधे आउटपुट रा गई दा बना रा गई ता ऑलरेडी फॉल्स शो हो दा कंडीशन मा दो पेरी लिकल कता सु को यो कंडीशन मा एफुली को बल कंडीशन मा एफुली को बे बता सु सिंपलीफाई को फरस किदा प्रोग्राम जरन कोम जमा कल रन कदा प्रोग्राम न जमा कंट्रोल स्ट्रक्चर जगम दिन दाडुम बे दा कंडीशन फॉल्स शो जिदा कल फॉल्स शो न दा कंडीशन बे चेक शो येरा x जगम दिन आगा y न उड़के दे ओ x तो y न उड़के दे ठीक शो ओ that was that condition if condition becomes true the condition is true show the condition false show no लिखले हमारा दे वक्त that condition false दे that condition true दे no zaka maya x is less than y hello zafar oh you have written your first program with if ठीक शो da yo simple program ma लिखो उस जब हम चेरा जो उस da ta sumra program हम लिखले ना लिखले शेरा so y चेरा pa if माने sumra program sumra piram ta repeat को लिखे no repeat को पर इस simple program लिखम चीजें हम x value चेरा मतलब अगर equal दा उस x value equal होना दा ठीक शो x is x is equal to y no dam condition false show और मक्का ऐसी सेम आंसर हमारा राजी ओके फर्स्ट की दलता प्रोग्राम के दा वैल्यू चेंज कम नबियाबा तमा वैल्यू चेंज राजी दा शो if पानी दाशो उस राह चीजें हम जरा दाशो दासी प्रोग्राम दा हो x और y दा को दासी यो प्रोग्राम लिखू चिया कि मुंगता बाकायदा सो दासी चिया मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हुई फर्स्ट की जता हम चिया रियल लाइफ एग्जांपल के यो पासवर्ड मुंगा एंटर को जेम चिया पासवर्ड एंटर को जेम यूजर नेम इक्वल दे द जफर ठीक शो और पासवर्ड दे इक्वल दे परस किया पासवर्ड दे मात्र ए बी सी 1 2 3 हैश हैश ब्याची कम देनो लका मतलब पासवर्ड संगा मंगा वाई चेरा देवा के खैर रैंडम पासवर्ड चम हो तासो मेक श्योर दैट सेम पासवर्ड खपल एक्चुअल लाइफ के में इस्तेमाल है मिनिमम जमंगा दा हमेशा दा साइबर सिक्योरिटी कांसेप्ट साइबर सिक्योरिटी कल मंगा वाई मंगा सिक्योरिटी वाई kana the security professionals chikam di agi wi chira khpal password chikam den waga minimum 12 characters de 12 characters ka mag de chances that ja break shi khair us chikam quantum computing chikam den kam evolve ki no agi wi chira da brute force methods chikam den quantum computer ta बिल्कुल da si halwa wishi और po second के बया बड़ा सो ब्रूट फोर्स चकम देनो ब्रूट फोर्स तरीके से रबा यो इंक्रिप्शन चकम देनो रबा ब्रेक की गुरु चिसे की लाले खैर रपी खई ठीक शो हो फर्स्ट के देम शेयर नमा पासवर्ड abc 1 2 3 हैश हैश ओ बस सवाच है यार xyz उस दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो बल हैश बल के बाजो बस बटुल बटिश ठीक शो उस दा मतलब यो यूजर नेम यो पासवर्ड दे फर्स्ट के पारा दासी ओटीपी पगिदम ओटीपी चकम दे ओटीपी उम दा की पगी एक वेलकम हम ओटीपी चकम दनो 2026 da ठीक शो that's about OTP number us them if username if username ha بالكار को زي امشي الكيبورد ना صورتي زو دغه واخلم كيبورد ना زو input واخلم पासवर्ड خدا غدي يوزر نيم دغه دي او تي بي ام دغه ټیک شو خو زم چې د کیبورډ نه انپوټ واغستې شي او هغه بغش هغه ایوالویټ شي یا د پاسورډ یوزر نیم پاسورډ او ټی پی ټول ټیک تکنه فرس کې زم چې اف خو به هو کوم دینو کیبورډ نه ویلیو واغستل دي چې کیبورډ نه ویلیو واغستل زم چې input password input username input username yeah okay username input username equal input enter your password enter your username ठीक शो
بیا وایم چې input دا مې دوه variable declare کړل input password equal دی مطلب assign کا input او دلته کې چې کوم دی نو زه وایم چې enter your password او فلحال به او ټي پی چې کوم دی نو زه او ټي پی به وایي ریسیو شوی داسې پورته وایي لکه فرض کړه ټیک شو اوس دې وخت کې دا شو یا پروګرام به هر پیره ځان کوم که بیا زه دا پروګرام نور ایډوانس کوم نو بیا موږ لوپ یوز کوو چې کله موږ لوپ یوز کوو نو چې کله موږ لوپ وایو نو بیا به کې لوپینګ دغه به موږ هر پیره کله پروګرام کراش کیږي د غلط یوزر نیم او پاسورډ نه نو موږ ته دې پروګرام دوباره ریپیټ شي خو موږ به رن کوو دې وخت کې زه یم چې if username equal وي the input username ټیک شو and اوس دوه کنډیشن دا ګورم ها یاد ساتئ دوه کنډیشنز ګورم and password اوس دا پاسورډ چې کوم دا کیپټل اچول یاد ساتئ دې وخت ټول پی سمال کوم دام سمال کوم چې راته یو وخت مسله نه وي ټیک شو and password equal input underscore password زم چې زمونږ دا پروګرام چې کوم دی دا میچ کی چې یاره آیا د already existing password username او password چې کوم دی دا چې کوم دی دا میچ کوي existing user د input username passwords او نه کنه نو دلته ویګم print access کدوانه ټیک وی access granted فلحال د او ټي پی لا ذکر نه کوم ٹھیک شو بیا به ورسره ګورو access granted اوس دا if موږ already وې او زم چې یاره else part کې else څه چلو شي ها else زه وایم چې print authentication failed ٹھیک شو اوس وسه چل کوو مونږ به پروګرام رن کوو چې کله موږ پروګرام رن کوو نو بیا موږ ګورو چې موږ به دوه انپوټ ورکوو ٹھیک شو او زه رن کوم پروګرام ٹھیک شو ماته وایي چې انټر یور یوزر نیم فرض کې زم چې ظفر علي غلط مې ورکو نو ماته به څه وایي پاسورډ هم انټر کا ټیک شو په کار خدا چې خیر اټس فاین مسله نه کوي ټیک شو انټر یور پاسورډ ټیک شو زم چې پاسورډ چې کوم دی نو اي بي سي دی او سوي authentication failed شو ولې چې ما دوه سينو مغالط ورکړل دې کې نورم امپروومنت موږ راوستي چې ډومبه راسو ډومبه یوزر نیم چک شي چې یوزر نیم ټیک نه دی پوه شو بیا پاسورډ چک شي او ډزنټ ماتر اوس دا پروګرام موږ ران کو او دلته کې موږ سره انسر authentication failed راغی اوس بیا ران کوم دا پروګرام او زم چې پروګرام ران شو زه اوس کریکټ پاس یوزر نیم پکې دم ټیک شو او پاسورډ پکې هم زه کریکټ دم abc123 # او xyz ټیک شو اوس چې په access granted ټیک شو دا یو سمال پروګرام چې ما ولیکو ټیک شو او هغه په بیسس باندې چې کوم دی دا وشو اوس فرض کیا زه ویم چې را صورت دا پروګرام زه نور امپروف کوم او د کې ویم چې را دغه مو کوم پکې دا چې چل پکې کو چې را موږ وایو ډومبه پاسورډ چک شي یا یوزر نیم پاس یا دا چې کوم یار دا فلال چې کوم دا هولډ کوم خو لکه ما دې کنسپټ ما کلیئر کولی چې را څنګه یو یوزر نیم پاسورډ چې کوم دی نه دا کیږي ها البته بیا بل کارم کولی شم چې دلته کې بیا چې کوم ملټیپل اف ایلس یوز کوو ټیک شو فرض کیا دغه یوز شو انپوټ چې کوم دی نو دغه شو دینه پس موږ وایو چې موږ پروګرام دې چلو کی کله چې کله دغه وشو فرض کړئ زه به چې بیا if OTP is equal to 2026 وي ټیک شو فرض کړئ دا چې OTP یا دا چې چلو کوم چې OTP لپاره یو ویریبل جوړ کړم بیا input OTP ټیک شو بیا دلته کې به ولیکم چې input enter the received OTP اوس یاد ساتئ تاسو ته وایي چې دا یو نیومریک ویلیو ده او کله چې موږ انپوټ فنکشن یوز کوو نو د هغه ویلیو چې کوم ده هغه ایز ا سټرینګ سٹور کیږي په یو ویریبل کې نو څه وکړو دا به کاست کول موږ ته تاسو ماتیره پیره وایي چې څنګه به کاست کو او دا موږ انټیجر موږ ریپ کو موږ انپوټ فنکشن په انټیجر فنکشن کې ریپ کو نو هغه ویلیو چې کوم موږ به د کیبورډ انټر کو نو هغه به اوس انټیجر ته کنورټ شي او OTP انټر کو اوس زم چې if OTP equal وي د input underscore OTP ٹھیک شو equal with input underscore OTP no بیا څه چلو کا you print کا you can access یا دلته کې به صرف دا ویم چې OTP is correct ٹھیک شو OTP is correct او فرض کیا که OTP غلطه وي نو بیا زم چې else print the entered OTP is wrong اوس بیا دا پروګرام ځلن کوم ټیک شو بیا وسم درن کیږي دا پروګرام زم چې ظفر دی پاسورډ څه دی abc123 ## xyz پروګرام ایکسس خو ګرانټ شو خو بیا ما ته راغی انټر یور ریسیوډ OTP نو زم چې OTP چې کوم دا نو 4444 دا اوس غلطه مې ټرای کړل دا انټر OTP is wrong نو بیا په دې کې موږ یو لوپ یوز کو چیرې
no kala mga chika kala loop wayu no aga mga dako us dayo simple programs mata sta the understanding the para develop us rade chi yo dase cheluku chi zayam chi faras kiya yo numbers enter kam o daga yam chi ra su idaba da daga de ko da number chi makam enter ko da even de ko odd de da basanga ki faras ki zayam chi ra your variable x equal keyboard ne value enter ki let's say no chikala keyboard value enter ki na ba string format ki num enter jata convert ko aw zam chi input uh, enter a value to check or enter a number to check whether it is even or odd ठीक शो that's it او उस बसको zam chi if so mga sanga patliki share the value chika mada da even da ka odd zam chi if x chikala po modulus operator kala ci da surti yo value po 2 and divide ka ta so patli kana yo value po 2 divide shwa ta so patole ki ji ka fully divide shwa na gina 0 rashi section ka gina 0 ra na मतलब ci da even number de au kala gina surti reminder 1 ra no ये मतलब da ci aga yo odd number zem ci ra kala x ci kala po da divide shi po 2 bande au equal rashi ठीक शो au equal shi da x ci kala po 2 divide shi au agina sarashi agina 0 rashi ठीक शो au aga sorry double equal by ठीक शो ci kala x po 2 divide शो au agina 0 ra agina zem ci print the entered value is even ठीक शो अब या कवम चेरा else part पचूं भी no या वम चेरा print the entered value is odd ठीक शो दा जो value enter को फॉर सिस्टम मा तो यो value enter का ठीक शो ओगरा enter a value enter a number to check this जैम 45 45 से शेदे 45 odd number the enter value is odd so चलो परी लाइन बांधे अगर value चिकम स्टोर शो 45 अब 2 बाय डिवाइड शो कि 2 बाय डिवाइड शो ना रिमाइंडर दैट्स व्हाट द कंपेयर शो अगर 0 दे ओ कना दे no ako 0 no no mong taba na da condition jigam da be condition false shu da condition false and automatically it will jump to else part ठीक शो da mong bal chanam dikali shu us da bal chan tariqa mong da bal comment outcome jida to ti fi da gai ठीक शो o khair rabbi khobe copy kam ठीक शो अब comment outcome او bal tariqa da je faras ki zam chira x not equal v या zama chira faras kiya modulus operator bi apa ki uska ठीक शो x divided by 2 show او دا not equal وي د 0 نو بیا خو به دا مونږ دا کنډیشن مونږ اورډ کو او دا به مونږ ټرو کو ځکه چې فرض کیا که مونږ یو ویلیو په 2 باندې ډیوایډ کړه او هغه لاسوي د 0 ایکوال نه نو هغه بیا ونی ټیک شو نو چې ونی نو هغه به سوشي یا چې کوم نو سم وي ټیک شو هغه نه به سوشي سره شي هغه به شي هغه اورډ شي ځکه چې 0 خو نه فول ډیوایډ نشو چې فول ډیوایډ نشو نو هغه ویلیو چې کوم نه هغه اورډ ده نو کله دا پروګرام رن کوم the value is even even okay run کوم پروګرام ټیک شو زه هم چې 44 لما 44 انت نو the enter value is even کدا پروګرام بیا رنګم او زه هم چیرې 99 ٹھیک شو بیا ما سوي 99 په 2 باندې ډیوایډ شو چې په 2 ډیوایډ شنه ریمایندر راغی او هغه ایکوال نو د 0 not equal 0 ٹھیک شو دا کنډیشن دا ورتي څه چلو شو دا خو یو ایکسپریشن دی ٹھیک شو دا ایکسپریشن دی او دا چې کوم دی بیا کنډیشن چک کیږي چیرې د دې نه دا ویلیو چې کوم راغلی دا آیا دا سو ایکوال و نه نو ٹھیک شو او هغه دا شان دا شو نو دا یو سمپل لغه شو اوس موږ وایو چې ملټیپل اف ایلس پسنګ وي دا پروګرام زه واپس کوم خپل ټرمینل کلیئر کوم زه هم چې فرض کیا یو سمپل پروګرام دی زه هم چې یو څه مارکس انټر کیږي او هغه په بیس باندې با څه ډیسایډ کیږي چې هغه په بیس باندې ډیسایډ کیږي چې ویدر دا پرټیکولر مارکس چې کوم انټر شوی دي ٹھیک شو هغه ګریډ څه دی نو سمپل د بویم چې را مارکس د کې فرض کیا زه هم چې کم مارکس انګلیش مارکس زه هم چې انګلیش مارکس ٹھیک شو دغه دی اساین کا ورته input زم چې input راشي انټیجر بډم بیا کو ځکه چې مارکس په نیومریکل کې نیومریکل ویلیو مارکس نیومریکل ویلیو ٹھیک شو او input ٹھیک شو enter your english marks ٹھیک شو او زم چې دغه خپل وانت کې ډیکوریشن ورته مو کنه زم چې print او دلته کې اس لاینز راشي یا داسې لاینز راشي داسې لاینز راشي او بیا هم چې print داسې بیا دغه پوری او بیا زم چې را grade detector grade grade detector ورته وایي grade detector خو نشي ویلی ورته grade whatever grade teller ٹھیک شو grade teller داسې باندې ورته وایي grade teller ټھیک شو او print دا مو ورته سرخي پوډر ورته وایي سرخي پوډر دی پروګرام ٹھیک شو
that's reported show tek show biya dina pas kan do goram chera kar kai kana kai no da alta ki chogo goram no di boy chera da ko yar ko le kar kai yar grade teller chikam dino di muka grade boy grade boy like marks pointers ki ya whether chida a d b d c d d tek show dal ki ya da so gam likale chera da sikam criteria da tek show the criteria was direct da kam da bayam chera da marks sikam receive shows if English marks greater हुई या equal हुई ठीक शो का English marks the 90 or या 90 na barawi da sim kodisham ya kazam ci sirf 91 na 100 puri no 91 na 100 puri da wala sim ci greater than 90 ठीक शो no greater than 90 ने मतलब है कि 90 ना दे हो 91 ना और पसी फिलहाल तो दासु अपर बाउंड बने चेक कम खपल प्रोग्राम की नोर कला o कलम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को नो उंगा वाई चेरा दासु टूल टेस्ट केसेस चिकन प्रॉपर दिखा प्रॉपर दे दी हो ये वके जो बिल्कुल बेसिक लेवल बने प्रोग्राम को एंटर इंग्लिश मार्क्स greater than 90 ठीक शो और print your grade your grade is A ठीक शो that is a multi if else statement है else if उस दास else से बदला से लिखो ठीक शो English marks greater than 80 नीचे greater than 80 शनो से print your grade is B ठीक शो ब्याज एम else if English marks greater than 70 ना no ब्याज वाली कम print uh, your grade is C ठीक शो और फर्स्ट किया else if English marks greater than 60 भी greater than 60 भी नो जैम किया like strictness systems दे ठीक शो और बस सिर्फ A B C D काउंट गई और अगेन अपस से कम डायरेक्ट कोई चेहरा दासी गलियां मार्क्स लेस भी नो बस दा फेल ले बस यदि ना मार्क्स भी ना फेल ले नो your grade is D और ब्याखिर के जगह देना else लिखम else print का you didn't qualify या your grade is F उस प्रोग्राम में प्रिंट को रन को मला प्रोग्राम ठीक शो दा मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट ठीक शो जब चियरा दा प्रोग्राम दिल तक वो लगन तक गवाचू चियरा दा प्रोग्राम गल का सफारा जी अगी सा दिन राज ब्या स्टॉप कम ब्या रन कम ठीक शो उस बोलते कि माता को एंटर योर मार्क्स जब 78 चिकरा 78 वो हम नो जमा मार्क्स कम 60 ना बरदी वो 70 ना 70 पूरी चीनो 61 ना 70 पूरी नो अब सीक्रेट राजी उस गोरा ब्या रन कम जब चियरा मार्क्स कम ना 34 दी दिल तक माता योर ग्रेड इज एफ ओके और यू आर फेल्ड ठीक शो ब्याज da kom ran kom dem 99 de us yat sate chi ma hes da ganare work karo ke 200 marks work kana dio ma still era kai ka foras ke dem chi era marks point sorry dio ma era kai wali chi munga dasi yo bound upper bound la gole na de tiksho chi kala munga da ku no da told dasi ogana chi era nan chi kam munga if structure na padi ba da bane and show chi munga if statement ko kato munga if else mu kato munga if else if mu kato multiple if else tiksho da multiple if else hui tiksho colon याद साथे colon दिया पर यूज की चिमंगा द यो बॉडी चिका मतलब यो बॉडी लिखो दमंगा यो स्ट्रक्चर नो हमेशा चिका लजदा सो दी बॉडी लिखमा नो द इफ स्ट्रक्चर द बॉडी रा वन कोम नो मादा इफ स्ट्रक्चर दा दी बॉडी दा ठीक शो दा दी फर्स्ट बॉडी दा बे दा दी बॉडी दा बॉडी के द मल्टीपल दा चोमा अचो शमा क फरस के जेम प्रिंट याहू your you are a proud son of your parents ठीक शो no ka faras ki biya ran kam da all the kizu mgr 99 no my three statement your grade is A yahoo you are a proud son you are a proud son you're a proud son of your parents ठीक शो da si tariki sara wanga उम्मीद लरम छी दा बता सुदा सेशन बदा सुदा खोशे भी और नेक्स्ट सेशन चिकन इंशाल्लाह लूप्स पानी स्टार्ट को और प्यागिन लूप्स दा द इफ स्ट्रक्चर ना पस चिकन निजाम दा बयोडर असे ओगना जिला वंत की शिलेंती सेशन उशी तसबारकी द the practice questions baraki la wonta ki tricky questions bangwi tik sho zaim chiara tasu dakle कोशिश कोम चियरा नन नासु ती जे यो बली वीडियो रिकॉर्ड कम ची पा की तासु असाइनमेंट्स दरकम और जेम ची तासु असाइनमेंट्स कवे ची तासु वर्सर प्रैक्टिस की बुक में द लॉम्पो दग बानी द कड़ो बुक में हम दर कड़ो पल टिकटॉक पानी मा बुक चूले बुक लिंक में चूले चियरा पदी बानी प्रैक्टिस कवे हो आखो यो क्वेश्चंस प्रैक्टिस थी ठीक शो जेम चियरा कंप्लीट प्रोग्राम तासु हम लिखले ठीक शो नो आगे द पारा हम चल कोम चियरा तासु प्रैक्टिस के राशे उम्मीद लरम ची नेक्स्ट वीडियो बहुम जरतर जरा अपलोड कम सब आप अपलोड कम या सब अपलोड कम और ब्याग पले इंशाल्लाह अल्लाह पाक अस्सलाम वालेकुम